Thank you so much for being here today. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara sudah hadir di tempat ini. I tell people all the time I'd rather be in a meeting like this than the best hospital anywhere. Saya bilang sama orang-orang, saya lebih baik ada di ibadah kayak gini pagi ini daripada Amen. tinggal di rumah sakit terbagus manapun, Saudara. Amin. Amen. Why? Because Jesus is the healer. Kenapa? Karena Yesus adalah sang penyembuhnya. How many of you are believing God for healing in your bodies today? Berapa yang saudara berdoa untuk diminta kesembuhan hari ini, percaya sama Tuhan ada kesembuhan hari ini, saudara? Boleh lambaikan tangan saudara? Amen. Amin. How many of you are already believers? Berapa yang saudara adalah orang-orang percaya di tempat ini? Very good. Bagus sekali. You have come to the right place because healing is here. Saudara datang di tempat yang tepat karena kesembuhan ada di sini. The reason I know healing is here is because Jesus is here. Alasan kenapa saya tahu kesembuhan ada di sini karena Yesus ada di sini. We are so blessed to see healing happening all over the world. Saya sangat diberkati untuk melihat kesembuhan terjadi di seluruh dunia. It doesn't matter where we go, we Kemanapun see kami the pergi, same results. Kami melihat hasil yang sama. And the reason being is because Jesus is the healer. Alasannya adalah karena Yesus adalah penyembuh. I tell people all the time I've never healed anyone in my life. Saya beritahu kepada orang-orang bahwa saya tidak pernah menyembuhkan satu orang pun dalam hidup saya. But Jesus in me is the healer. Tapi Yesus di dalam saya dialah sang penyembuhnya. And I have very good news for you today. Dan saya punya kabar baik buat saudara hari ini. If you're a believer, the same Jesus is in you. Kalau saudara adalah orang-orang percaya, maka Yesus yang sama ada di dalam saudara. Amen. Amin. That same Jesus is the healer who is already in you. Dan Yesus yang sama itu adalah sang penyembuh yang sudah ada di dalam saudara. So whether you realize it or not, God has called you into a healing ministry. Jadi saudara sadar atau tidak sadar, Tuhan sudah memanggil saudara kepada pelayanan kesembuhan. He said in John chapter 14 and verse 12 that we would do the same works that Jesus did. Dia katakan di Yohanes 14 ayat 12 bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. We know that Jesus went about doing good and healing all that were oppressed by the devil. Kita tahu sama-sama bahwa Yesus berjalan berkeliling mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai setan, ditindas setan. Some of you have been raised in very traditional religious backgrounds. Beberapa dari saudara mungkin bertumbuh di keluarga yang tradisional, penuh dengan peraturan-peraturan agamawi. And maybe you were taught that sickness sometimes comes from God to teach you something. Dan mungkin saudara pernah diajar bahwa sakit penyakit itu ada yang dari Tuhan supaya saudara belajar sesuatu. I'm here to tell you today that is a lie from the pit of hell. Saya mau bilang pada saudara bahwa itu adalah kebohongan dari si iblis. If sickness actually taught us something, we'd all be really, really smart. Saudara, kalau sakit penyakit sungguh-sungguh ngajarin kita sesuatu, semua kita udah paling pinter di sini, saudara. Sickness is not our teacher. The Holy Ghost is our teacher. Sakit penyakit bukanlah guru kita, tetapi Roh Kudus adalah guru agung kita. Amen. Amin. The Holy Ghost says, I will lead you into all truth. Roh Kudus, Yesus katakan Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. And he says, the truth that you know will set you free. Dan dikatakan bahwa kebenaran yang saudara peroleh itulah yang akan memerdekakan saudara. We have to know what the Word of God says so that we don't believe a lie from the enemy. Kita harus mengetahui apa yang firman Tuhan katakan sehingga kita tidak bisa atau tidak mudah terpedaya oleh dusta si musuh. God's Word says that He is for us, not against us. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan ada di pihak kita, Dia bukan berada di pihak yang melawan kita. Out of the book of John chapter 10 and verse 10, it says that Jesus came to give us life more abundantly. Yohanes 10 ayat 10 katakan Yesus datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. And we are so grateful for that abundant life, aren't we? Dan kita sungguh bersyukur untuk kehidupan yang berlimpah itu, bukan? It's a life that includes wellness and health. Sebuah kehidupan yang di dalamnya terdapat kesehatan, keadaan yang baik. 3 John 2 says, Beloved, I wish above all things that you would prosper and be in health even as
your soul prospers. 3 Yohanes ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku yang kasih, aku berharap supaya engkau berlimpah-limpah dengan kesehatan yang luar biasa, sebagaimana jiwamu juga dalam keadaan yang luar biasa baik. So it's God's design for you to be in health, not sickness and disease. Jadi rancangan Tuhan adalah supaya kita semua berada dalam kehidupan yang sehat, bukan dalam sakit penyakit. So we're going to look at some of the things that Jesus did today, Jadi kita akan lihat beberapa perkara yang Yesus lakukan, kerjakan hari ini. because Jesus said we would do the same works. Karena Yesus sendiri katakan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama. So we better find out what he did. Jadi kita lebih baik, kita perlu tahu apa yang Yesus kerjakan, saudara. Amen. Amin. So let's take a look at this. Mari kita lihat sama-sama. One of the things we're going to find here is that when Jesus ministered healing to people, Salah satu hal yang akan kita temukan di sini bahwa ketika Yesus melayani kesembuhan kepada orang-orang, we never find where he prayed for someone to be healed. kita nggak pernah temukan di Alkitab bahwa dia berdoa supaya orang sembuh. What did he do? Apa yang dia lakukan? He healed them. He didn't pray for them to be healed. Yesus menyembuhkan mereka, bukan berdoa supaya mereka sembuh. And many of us in the church today think that it's our job to pray for the sick. Banyak dari kita di hari-hari ini berpikir bahwa adalah tugas kita untuk berdoa buat orang yang sakit supaya sembuh. And prayer is a very powerful and very good thing. Tentu saja saudara, doa adalah sesuatu yang sangat berkuasa, sangat baik. Jesus would often go to a mountain top and he would pray to his Father all night long. Saudara, Yesus akan naik ke atas gunung dan kemudian berdoa kepada Bapaknya, bahkan semalam-malaman Alkitab katakan. And he would begin to pray mostly for fellowship and direction. Dan doa yang Yesus lakukan adalah untuk bersekutu dan juga arahan dari Bapaknya. And when he would pray, he would find out what God wanted for him to do in that day or the next day. Dan ketika dia berdoa, saudara, maka dia ingin mengetahui apa yang Bapaknya ingin dia kerjakan di hari itu atau di hari berikutnya. So when he was being directed by the Spirit of God himself, Jadi Yesus sendiri diberikan arahan oleh Roh Allah, he was only doing what the Father said to do. dia hanya melakukan apa yang Bapaknya suruh dia lakukan. He said, Jesus said this about himself, I only do what the Father shows me to do, and I only say what the Father tells me to say. Saudara, Yesus sendiri mengatakan anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, melainkan ia melihat Bapaknya mengerjakannya, itu yang dikerjakannya. Ia mengatakan apa yang dia dengar Bapaknya katakan. So when he met the multitude, he didn't have to pray for the multitude, he simply healed them. Saudara, jadi ketika dia berjumpa dengan orang banyak, dia tidak perlu berdoa buat orang banyak itu. Yesus cukup langsung sembuhkan mereka. He already knew what the will of God was. Sebab Yesus sudah tahu apa kehendak Bapa. But many of us in the church today struggle because we don't know in our hearts what the will of God really is. Saudara, tapi banyak dari kita di gereja Tuhan hari-hari ini mengalami pergulatan. Mengapa? Karena di dalam hati kita tidak tahu apa kehendak Tuhan. And you cannot have faith where the will of God is not known. Saudara, dan gak mungkin engkau memiliki iman kalau engkau tidak mengenali kehendak Tuhan. Amin. And Jesus always operated in the will of God. Dan Yesus selalu melakukan segala sesuatunya di dalam kehendak Tuhan. Now look at this scripture from Acts chapter 10 and verse 38. Kisah Rasul 10:38. It says, Jesus went about doing good Mengenai Yesus orang Nazaret berjalan berkeliling sambil melakukan perbuatan baik and healing all who were oppressed, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai setan, dikuasai roh jahat, not oppressed by God, bukan dikuasai atau ditindas oleh Tuhan. but who were they oppressed by? Saudara, oleh siapa mereka dikuasai atau ditindas? Bahasa Inggris katakan begitu. The devil. Oleh si setan, oleh iblis. Absolutely all sickness and disease is not from God, it's from the enemy. Sehingga segala macam jenis sakit penyakit bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari si musuh. This is why we know now that we have that same anointing on the inside of Itu us, sebabnya kita tahu sekarang bahwa pengurapan yang sama ada di dalam setiap kita, Bapak Ibu Saudara. to where we can bring healing through our bodies to someone else. Bahwa kita dapat membawa kesembuhan itu melalui tubuh kita dapat alirkan kepada orang lain. Through our new spirit that's been recreated or born again. Melalui roh kita yang baru, yang telah dicipta kembali, yang telah dilahirkan kembali.
And now because of the Spirit of God in us, we can give to someone else what we've already been given by God himself. Dan oleh karena roh Allah itu yang ada dalam kita, maka sekarang kita dapat membagikan kepada orang lain apa yang telah kita terima dari Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Jesus knew this about himself. Yesus tahu hal ini, bagaimana ia menjelaskan soal dirinya. But one day, one of the disciples named Philip did not know. Satu hari, satu orang murid namanya Filipus, dia nggak mengetahui tentang hal ini. So he asked Jesus one day, he said, I would really like to see the Father. Lalu kemudian dia tanya sama Yesus satu hari, Guru, aku sungguh ingin melihat Bapa. What does the Father look like? Bapa itu rupanya kayak apa sih? What is the Father really like? Bapa itu seperti apa sih sesungguhnya? Jesus answered him something very interesting. Yesus jawab dengan sesuatu yang sangat menarik. He said to him, if you've seen me, you've seen the Father. Yesus jawab, kalau engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa. So how do we know the will of God is being done today? Jadi bagaimana kita tahu kehendak Bapa telah dikerjakan hari ini? All we have to do is look at what Jesus did. Yang perlu kita lakukan adalah melihat apa yang Yesus lakukan. Amin. Jesus was the express image of God himself. Saudara, Yesus adalah gambaran sesungguhnya dari siapa Bapa itu. He was 100% God and 100% man. Dan dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. He proved to us that healing is always the will of God. Dan dia membuktikan kepada kita bahwa yang namanya kesembuhan itu adalah selalu kehendak Tuhan. So I have good news for you today. Jadi saya punya kabar baik buat Bapak Ibu Saudara hari ini. You don't ever have to wonder again Saudara tidak perlu berjalan cari-cari bingung kemana-mana lagi. if that sickness is from God. Kalau adakah penyakit yang berasal dari Tuhan. That sickness has no authority in your body. Saudara dengar baik, yang namanya sakit penyakit tidak punya lagi otoritas dalam tubuh saudara. Your body is the temple of the Holy Kenapa? Ghost. Sebab tubuhmu adalah bait Roh Kudus. In 1 Corinthians 6:19, the Apostle Paul asked them a question. 1 Korintus 6 ayat 19, Rasul Paulus tanyakan jemaat Korintus satu pertanyaan. He said, do you not know that your body is the temple of the Holy Ghost? Rasul Paulus menanyakan ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? You see, healing is not about your performance. Amen. It's about Jesus' finished work. Saudara dengar baik, kesembuhan bukan tentang apa yang bisa kita tampilkan, tetapi kesembuhan hanya mengenai karya yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Amen. Amin. You are the place of the presence of God. Saudara, engkau adalah bait tempat berdiam hadirat Allah. God himself is living in you. Tuhan sendiri berdiam, tinggal, hidup di dalam saudara. So what do we do when a symptom tries to come against our body, a symptom of sickness and disease? Jadi apa yang kita lakukan, berbuat kalau gejala dari sakit penyakit itu mulai berusaha untuk menyerang tubuh kita? What happens is we have authority in the name of Jesus. Apa yang terjadi adalah bahwa kita semua memiliki otoritas di dalam nama Yesus. And because we have authority in the name of Jesus, we can tell that symptom to go. Dan oleh karena kita memiliki otoritas dalam nama Yesus, maka kita dapat memerintahkan gejala itu untuk pergi. Just because you believe in healing doesn't mean that a symptom may not try to come on your body. Hanya karena saudara percaya soal kesembuhan, bukan berarti gejala itu tidak lagi nyentuh saudara, nyentuh tubuh saudara. You say, I believe in healing, but I have a sore throat. Saudara bilang, saya percaya akan kesembuhan, tetapi kok tenggorokan saya kena radang. I believe in healing, but cancer attacked my body. Saya percaya akan kesembuhan ilahi, tetapi kenapa kok ada kanker menyerang tubuh saya? Just because you believe in healing doesn't mean that a weapon may not be formed against you. Saudara, bukan berarti ketika saudara percayakan kesembuhan maka tidak ada senjata yang kemudian ditempa untuk menyerang saudara. But the Bible says that no weapon formed against you will prosper. Akan selalu ada senjata yang ditempa, tetapi Alkitab mengatakan tidak ada satupun senjata yang ditempa itu bisa berhasil untuk menyerang saudara. Hallelujah. Amin. So when a symptom comes against your body, what do? Jadi ketika gejala mulai menyerang tubuh saudara, apa yang saudara lakukan? You take it captive Saudara mulai ikat gejala-gejala itu. and you bring it to the obedience of Christ. Dan biarkan dia tunduk kepada Kristus.
Symptom, get off of my body. Gejala-gejala keluar dari tubuhku. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. You take it captive and you bring it to the finished works of Jesus. Saudara ikat semua gejala itu dan bawa dia kepada karya yang sudah diselesaikan oleh Yesus. We do the very same thing with a contrary thought that comes to our mind. Saudara, kita lakukan hal yang sama kepada pikiran-pikiran yang berusaha untuk mengganggu pikiran kita. We know from Scripture that we have to take every thought captive. Alkitab katakan bahwa kita harus menundukkan segala pikiran. And we bring it to the obedience of Christ. Dan untuk menundukkannya di bawah ketaatan Kristus. Every thought that's opposite from the truth of the Word of God. Setiap pikiran yang bertentangan dari kebenaran firman. When that thought is contrary to the Word of God, we take it captive and bring it to the obedience of Jesus Christ. Ketika ada pikiran yang bertentangan dengan firman, maka kita harus membawa dia, mengikat dia dan menundukkannya kepada ketaatan Kristus. Amin. This is what we can also do with symptoms that come against our body. Dan ini yang bisa kita lakukan dengan gejala-gejala yang berusaha nempel ke tubuh kita. Many people will tell you in the health industry that you should listen to your body. Banyak orang-orang di industri kesehatan, saudara, yang bilang bahwa kamu bisa dengerin loh tubuhmu ngomong apa. But actually what the Bible says is we should listen to the Holy Spirit. Tapi apa yang Alkitab katakan adalah kita harusnya dengerin Roh Kudus. Because the Holy Spirit knows the Word of God. He wrote it. Sebab Roh Kudus tahu apa firman Allah. Roh Kudus sendiri yang menghembusi firman Allah, dia yang menulisnya. And when we listen to Him, He will tell us what to do and how to do it. Dan ketika kita dengarkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan beritahu kepada kita apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. It works much better that way than listening to your body. Saudara, dengerin Roh Kudus jauh lebih baik daripada dengerin tubuh saudara sendiri. Boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Amen. I jokingly tell people, I listened to my body one time. Seringkali saya ngomong gini, guyonan ya saudara ya. Satu kali saya dengerin tubuh saya. And I ended up eating the whole chocolate cake. Dan tubuh saya suruh saya makan satu loyang kue coklat. My body told me to. Saudara, tubuh saya ngasih tahu saya suruh makan kue coklat, dia tak makan, saudara. So who are you going to listen to? Jadi untuk sehat, saudara mau dengerin yang mana? Are you going to listen to what your body's telling you? Saudara mau dengerin apa yang tubuh saudara katakan kepada saudara? Or are you going to listen to what the Spirit of God is saying? Atau saudara mau dengerin apa yang Roh Allah katakan kepada setiap kita? The Spirit of God wants you well. Roh Tuhan menginginkan semua kita sehat. The Spirit of God wants you well more than you want to be well. Roh Tuhan menginginkan kita sehat jauh lebih daripada kita pengen sehat, saudara. He is not against you. He is for you. Roh Tuhan bukan ada di pihak yang melawan kita, tetapi Roh Tuhan ada di pihak setiap kita. So good. Dan begitu baik. This is how good God is. Demikianlah baiknya Tuhan. So let's look at what Jesus did. Jadi lihat apa yang Yesus lakukan sama-sama pagi ini. We're going to just look at a couple examples here, Beberapa contoh dari apa yang Yesus lakukan. starting with Matthew 9 and verse 6. Matius 6 ayat 6. In Matthew 9, Jesus said to the girl, "Arise, take up your bed, and go to your house." Matius 9 ayat 6, maaf saudara. Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat yang ke-6. Matius pasal 9 ayat yang ke-6. Dikatakan Yesus berkata bahwa bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. I said the girl, I actually meant the paralytic. Yeah. He said to the paralytic, "Take up your bed and walk." Dia katakan kepada orang yang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu dan berjalanlah. Now, if we today saw that same man who was paralyzed, Saudara, kalau kita hari ini ketemu sama orang lumpuh misalnya, yang sama. most of us would begin to pray to God. Sebagian besar dari kita akan langsung berdoa, bukan? And we would say something like this. Kita akan ngomong begini, "Oh God, Tuhan, please heal this man. tolong sembuhkan Bapak ini. He needs to be healed." Dia perlu disembuhkan. But Jesus didn't do that. Tapi Yesus nggak lakukan itu. What did he do? Apa yang Yesus lakukan? He simply brought healing that was in him to that man. Dia membawa kesembuhan yang ada dalam dirinya dan berikan kepada orang yang lumpuh itu. And the man was paralyzed. He couldn't walk. Saudara, orang ini lumpuh, nggak bisa jalan. But what did Jesus say? Tapi apa yang Yesus katakan? Arise, take up your bed, and walk. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu
jalan. And the man walked. Dan orang itu berjalan, saudara. Amen. Amin. Jesus said you would do the same works. Dan Yesus katakan, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Many of us think, oh no, I could never do that. But- That's not me, I'm not anointed. Banyak dari kita berpikir, oh saya nggak bisa ngelakukan itu bukan saya lah, saya nggak ada pengurapan lah. But the truth is, you are a believer. Saudara, kebenarannya adalah setiap kita adalah orang percaya. So we need to look at what the Word of God says about you. Jadi kita harus sungguh-sungguh memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. In Mark chapter 16 Markus 16 and verse 18, ayat 18. it says, these signs will follow those who believe. Dari ayat sebelumnya dikatakan sebab tanda-tanda ini akan mengikuti orang yang percaya. The signs will follow who? Tanda-tanda akan mengikuti siapa, saudara? Those who believe. Orang percaya. How many believers do I have in the Berapa room banyak today? orang percaya di sini? You have just been called into a healing ministry. Saat saudara angkat tangan, maka panggilan pelayanan kesembuhanmu diberikan kepada saudara. Amin. Hallelujah. You say, but I've never done it before. Saudara bilang, Pastor Daniel, saya nggak pernah lakukan ini sebelumnya. Well, today you can start. Tapi hari ini saudara bisa mulai pelayanan kesembuhan saudara. There was a time when I had never done it before either. Ada waktu di mana saya memang nggak pernah melakukan ini semua sebelumnya. I grew up in a very traditional ministry family. Saudara, saya bertumbuh di sebuah keluarga pelayan Tuhan yang sangat tradisional. And I remember the first time I ever saw a miracle. Saya ingat pertama kali saya ngelihat mujizat. I remember the first time I ever saw somebody really healed. Saya ingat pertama kali saya dengar atau melihat seseorang sungguh-sungguh disembuhkan. And it has such a powerful effect on my life and my heart. Dan peristiwa itu berdampak sangat kuat di dalam hidup saya dan dalam hati saya. Because you see, I had been taught that all of this passed away with the last apostle. Saudara, karena dulunya saya diajar begini, semua mujizat kesembuhan ini sudah berakhir ketika rasul terakhir mati. The supernatural was no longer available for us. Yang namanya perkara-perkara supernatural ini udah nggak ada lagi buat kita. But it never made sense to me. Tapi buat saya perkataan seperti itu, pernyataan seperti itu nggak masuk akal. Because Hebrews chapter 13 and verse 8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sebab Ibrani 13 ayat 8 katakan kepada setiap kita, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Amen. Amin. So if he's the same forever, that means he's the same right now in this room. Jadi kalau dia sampai selama-lamanya tetap sama, maka dia tetap sama hari ini di dalam ruangan ini. The truth is, we are the ones that need to change. Kebenarannya adalah yang perlu berubah itu kita, saudara. We are the ones that need to be transformed Yang perlu ditransformasi itu kita. by the renewing of our mind. Dengan pembaharuan budi kita. Romans 12:1 and 2 says Roma 12, 1 dan 2 katakan, that when we renew our minds to the truth of God's word, we will be transformed. bahwa ketika kita membaharui pikiran kita, akal budi kita dengan kebenaran firman Tuhan, kehendak Allah, maka hidup kita pasti ditransformasi, berubah. And this is how we get to experience the will of God that's always good, it's always acceptable, and it's always perfect. Dan dengan cara inilah kita dapat menikmati kehendak Allah yang baik, yang penuh perkenanan, dan yang sempurna. One day many years ago, I was leading worship, Satu hari bertahun-tahun yang lalu saya lagi mimpin pujian. similar to what we experienced today. Sama seperti apa yang kita alami pagi ini. I was over on the keyboard playing the keys like Michael is today. Saya lagi di keyboard seperti Pak Michael lagi di keyboard sekarang. Thank you, Michael, for playing today. Terima kasih Pak Michael. Boleh tepuk tangan buat tim pujian penyembahan Charis Worship, saudara. And as I was leading worship and playing the keyboard, all of a sudden I had an encounter with God. Dan saat saya lagi mimpin penyembahan, saya lagi main keyboard, kemudian saya ngalami perjumpaan, saya ngalami lawatan. And God began to show me something supernatural that wasn't a physical picture, it was a spiritual picture. Tuhan mulai memberikan kepada saya sebuah pengalaman yang supernatural, sebuah penglihatan atau gambaran yang memang tidak dilihat dengan mata fisik, mata jasmani, tapi lewat manusia rohani saya. I was on stage similar to this. Saya ada di sebuah panggung kayak panggung ini.
And over in one of the sides of the room, people began to holler and shout and scream. Dan di salah satu sisi ruangan di mana saya ada, saudara, tiba-tiba orang-orang mulai berteriak-teriak penuh dengan sorak-sorai. And all of this was happening for me in a vision. Saudara, ini terjadi dalam penglihatan ya. And I would look to see what was happening, and people were being healed supernaturally. Dan ketika saya menengok, saudara, ingin mencari tahu apa yang terjadi, ternyata yang terjadi sana adalah orang-orang disembuhkan dengan cara yang ajaib. I saw impossible things becoming possible. Ada hal-hal yang tadinya mustahil menjadi mungkin terjadi di sana. And God spoke to me and said, these things are going to be happening in your life. Dan Tuhan mulai berbicara kepada saya bahwa perkara-perkara seperti ini, inilah yang akan terjadi dalam kehidupanmu. You are going to see an increase in the supernatural. Engkau akan melihat pertambah-tambahan dalam perkara-perkara yang supernatural, yang ajaib. And this was back in the late 70s. Dan ini terjadi kurang lebih di akhir tahun 70-an. And since that time, I've seen thousands and thousands of people healed. Dan sejak saat itu saya sudah melihat ribuan demi ribuan orang mengalami kesembuhan. And I've had the privilege now since being at Charis Bible College Dan saya memiliki kehormatan besar sekarang sejak saya berada di Charis Bible College. of training thousands of students how to minister healing. Saya memberikan pelatihan kepada ribuan siswa, ribuan murid bagaimana untuk melayani kesembuhan. So it's way too late to tell me that it doesn't work anymore. Saudara, jadi kayaknya kalau saudara bilang ke saya ini namanya kesembuhan udah nggak ada lagi, kayaknya udah telat untuk saudara ngasih tahu ke saya, saudara. Amen. Amin. And it doesn't matter what the disease or the sickness is, because the name of Jesus is higher. Jadi apapun nama jenis sakit penyakitnya itu nggak masalah, sebab nama Yesus jauh mengatasi itu semua. Hallelujah. Haleluya. Sometimes people will say, well, I know God could heal maybe a cold. Beberapa orang mungkin bilang, ya saya tahu lah Tuhan bisa sembuhin masuk angin lah, saudara ya. But what about this? Tapi bagaimana dengan penyakit ini? What about my sickness? Gimana dengan penyakit yang saya derita? I'm telling you, Jesus is the name above every name. Saya mau bilang begini, Yesus adalah nama di atas segala nama. Can we just lift up our hands just for a moment? Boleh Just begin angkat to tangan thank Him? kita dan mulai bersyukur sama Tuhan Yesus. Come on, just lift up your hands Angkat and say, tanganmu, thank you, Jesus. katakan terima kasih Yesus. You're the name above every name, Lord God. Nama di atas segala nama. You are worthy, worthy, worthy. Layak dan layak Tuhan. Worthy, Lord God. Layak Tuhan. Lord, we worship you. Kami menyembahmu. We want to just take a minute, God, just to acknowledge that you are the healer. Kami ambil waktu ini Tuhan untuk It's your mengakui anointing, God. Engkaulah penyembuh It's your kami. presence. Pengurapan hadirat-Mu Tuhan. And it's alive on the inside of us today. Hidup dalam setiap kami hari ini. Lord, we lift you up and acknowledge that you are the one Tinggikan Engkau dan kami Yes. mengakui Engkaulah satu-satunya. that's worthy of all of our praise. Layak terima segala pujian. You are worthy, Lord God. Engkau layak ya Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Oh, you're worthy, God. Engkau layak Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I sing. I Sing sing praises to to your name. Come on, let's just take a minute. Ayo saudara. Oh, Lord. Praises to your name. Oh, Lord. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord,
is great and greatly to be praised. Greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Lord, we worship you. Misambang ka You are worthy, worthy. layak. Your name is higher than every other name. Namamu ada di atas segala nama. You are the one exalted above every sickness, every disease, Kau yang ditinggikan mengatasi segala sakit dan penyakit, all fear and depression, segala ketakutan, segala depresi, all things demonic. segala kuasa roh jahat. You are the name above it all. Nama di atas segala You are nama. the greatest. You are the highest. Yang terbesar, yang tertinggi. And God, we thank you for the authority you've given Kami us. bersyukur untuk otoritas yang kau In the berikan pada name of kami. Jesus. Di dalam nama Yesus. Now I'm going to ask you to do something today that may be a little bit unusual. Saya mau minta saudara lakukan sesuatu yang mungkin gak biasa. While you're all standing on your feet, I want you to take a minute and lay hands on someone who is next to you. Saat saudara Maybe berdiri, just on their shoulder. mari taruh tanganmu di bahu orang sebelah kiri And just kanan begin to saudara. bless them and speak life over them Mulai today. berkati mereka, mulai perkatakan hidup atas mereka, saudara. Go ahead and just begin to speak life over them in Mulai Jesus' name. tempatkan taruh tanganmu di orang sebelah kiri kananmu dan perkatakan kehidupan, perkatakan berkah, Tell perkatakan them berkah. victory is yours today. Katakan kemenangan atasmu hari ini. Breakthrough is yours today. Terobosan bagimu. Nothing bigger than the name of Jesus. Tidak ada nama yang lebih besar di atas nama Yesus. Every sickness under your feet. Segala sakit penyakit ada di bawah kaki saudara. No disease. Tidak ada sakit penyakit. I release healing in Jesus' Lepaskan name. kesembuhan di dalam nama Yesus. I release blessing in Jesus' name. Lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Greater is he that's in you Sebab dia yang dalammu jauh lebih besar than he that's in the world. daripada dia yang ada di dunia ini. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Makasih Tuhan. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Some of you are already being healed. Beberapa dari saudara sudah mengalami kesembuhan itu. Many of you are already being healed. Banyak dari saudara sudah mengalami kesembuhan itu. Hallelujah. Haleluya. I'm going to ask our prayer ministers, our healing disciples, if you would come. Tim doa boleh maju. For your name is great Namamu besar, and greatly layak to be praised. dipuji. In a moment, I'm going to give you the opportunity to meet Jesus face to face. Dalam beberapa saat ke depan saya akan berikan kepada saudara kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Some of you may have come here with a friend or a neighbor. Jadi kalau saudara datang dengan teman, rekan, tetangga Some of you have maybe heard about Jesus, yang mungkin But you- sudah dengar tentang Yesus, but you don't really know him personally. tapi saudara tidak begitu kenal dengan dia. You say, you know what, I know that I am not the place of the presence of God. Saudara mungkin katakan, kayaknya tubuhku bukan tempat I know that the Spirit of God is not living on the inside tempat of me. kediaman Allah, bahwa roh Tuhan belum tinggal di dalamku. If that's you today, I want to give you an opportunity Kalau saudara orangnya, saya mau kasih kesempatan ini. to make Jesus the Lord of your life. Jadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu. If you are not a believer, but you'd like to become a believer today, Kalau saudara belum pernah menjadi orang percaya sebelumnya, I'm going to ask you to do something very bold. saya akan minta saudara melakukan sesuatu yang sangat berani. I'm going to ask if you would lift up your hand and say, that's Yang me. belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk I wanna dalam become a hidupnya, believer angkat tangan today. saudara dan izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu hari ini. Anybody here today want Adakah di antara Jesus saudara to be living in your heart and in your life? yang menginginkan Yesus untuk hidup di dalam hidupmu, dalam hatimu? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Makasih Tuhan. We'll just take a minute. Kita
Kita akan ambil waktu sebentar. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Lord. So we are all believers in this place Semua today. kita adalah orang-orang percaya di sini hari ini. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. How many of you are dealing with cancer in your body today? Berapa banyak di antara saudara menderita kanker di tubuh saudara You've hari been ini? given a diagnosis of cancer. Dokter in your memberikan body. saudara diagnosis kanker ada. Some of you have terminal illnesses you're dealing with. Penyakit yang kritis, sangat kritis. If you've been given a terminal diagnosis, I want you to come out into the aisle. Saudara yang Now, sudah in didiagnosis Jesus' dengan penyakit yang sifatnya terminal, penyakit kritis, saudara boleh keluar dari bangku saudara lalu berdiri di lorong-lorong yang ada, di lorong-lorong yang ada. Yes, if you've been given a terminal diagnosis, come out in the aisle now. Saudara Come down bisa- here to the front. Dan kemudian maju ke depan, di depan ada tim doa yang siap mendoakan saudara, silakan diarahkan. Oh Lord, Praises to your name. Oh Lord, for your name is great. We'll wait just a moment. I know there's more. Kita akan tunggu sebentar, saya tahu ada lebih banyak lagi. We're going to give you all an opportunity to receive today. Saya akan berikan kesempatan kepada saudara untuk menerima, semuanya menerima. But these who have been given a terminal diagnosis, I want to minister to them Yang first. sekarang adalah mereka yang menerima diagnosis kritis, terminal saudara ya. Jadi penyakitnya penyakit kritis. We're going to lay hands on you. And again, the Bible says you will recover. Tumpang tangan atas saudara dan Alkitab katakan kau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit pasti sembuh. We're going to curse that sickness and disease. Semua sakit penyakit kita akan hancurkan dalam nama Yesus. And we're going to release healing in the Dan name kami of Jesus. lepaskan kesembuhan atas saudara. Thank you, Father. Praises to your name. Yes, Lord. Thank you, Father. Lord, we just bless you and thank you for the healing anointing. Memujimu, It's working in this bersyukur place kepadamu right now. untuk pengurapan In kesembuhan yang Jesus' sedang name. mengalir saat ini dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Every sickness, every Setiap disease, sakit cursed penyakit, in Jesus' name. sembuh di Amen. dalam nama Yesus. Cancel every assignment in the Kami name of Jesus. patahkan, batalkan setiap Thank you, serangan Lord God. musuh dalam nama Yesus. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. The rest of you who are here today, just keep your faith turned on. Saudara As these yang people are lain getting yang masih ada di ministered bangku to, saudara, terus we just come iman into saudara agreement. arahkan kepada Tuhan, sembah Tuhan, kita hanya akan terus Hallelujah. mengalir bersama dengan Tuhan. Jesus is the name above every name. Sebab Yesus nama di atas segala nama. Praises to your name. Oh, thank you, Jesus. Yes. For your name Yes, yes. is great Hallelujah. and greatly to be Yes. praised. Hallelujah. I sing praises to your name. Thank you, Lord God. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, Yes, 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 yes. for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. Praises to your name. Thank you, Lord. Oh Lord, praises to your name. Thank you, Jesus. Oh Lord. I'd rather be here than the best hospital in Indonesia. Saya lebih memilih ada di sini daripada rumah sakit paling bagus di Indonesia. Jesus is here. Kenapa? Karena Yesus ada di sini, saudara. Healing is here. Kesembuhannya ada di sini pagi ini. We're seeing it happen right now. Terima dan kita akan lihat itu terjadi hari ini. The same works that Jesus did, Pekerjaan yang sama yang Yesus lakukan, we are doing now. kita sedang melakukannya sekarang.
He said you'd lay your hands on the sick Kau tumpangkan tangan seorang sakit and they will dan recover. orang sakit pasti sembuh. Lord, we thank you for Kami this. bersyukur untuk itu Tuhan. Thank you for breakthrough, Bersyukur today, untuk terobosanmu, for healing, kesembuhanmu, for deliverance, lepasan, for breakthrough terobosan in di Jesus' dalam name. nama Yesus. Now, no matter what sickness or disease you have, Apapun sakit penyakit yang saudara sedang derita, please come out into the aisle. and let sekarang our saudara ushers boleh direct you. menuju ke lorong, nanti akan diarahkan oleh para pengerja. Saudara yang membutuhkan doa untuk sakit penyakit yang saudara derita, saudara boleh ke lorong yang ada dan kemudian para pengerja akan mengarahkan saudara. There is no name that's too small or too big. Sebab tidak ada nama yang terlalu kecil ataupun terlalu besar bagi nama Yesus. Hallelujah. 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 I believe also God is healing marriage relationships. Saya tahu Tuhan juga today. sedang menyembuhkan hubungan dalam pernikahan hari ini. Not just physical bodies, Tuhan bukan hanya ingin membawa kesembuhan fisik, but marriage relationships be healed. tetapi juga dalam hubungan pernikahan Tuhan akan sembuhkan. God wants healing Tuhan merindukan ada kesembuhan yang terjadi. to be flourishing in your life. Dan kesembuhan itu terus menerus berada dalam hidup saudara. That's why he said, I came to give you life more abundantly. Itu sebabnya dia katakan aku berikan kepadamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Not less abundantly. Bukan dalam kurang kelimpahan. I sing praises to your name. Praises to your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Several of you are being healed of arthritis. Beberapa sudah disembuhkan dari rematik. Mobility issues are being healed right now. Masalah dalam pergerakan anggota tubuh saudara Tuhan sedang sembuhkan. Some of you have problems in your hips and in your knees. Beberapa dari saudara punya masalah di pinggul saudara, di lutut saudara. God is healing that area. Tuhan sedang menyembuhkan itu sekarang. God is healing your blood, Tuhan menyembuhkan kondisi darah saudara, hips and knees. pinggul saudara, lutut saudara. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Healing is yours now. Kesembuhan milikmu hari ini di dalam nama Yesus. Amen. Begin to move that knee. Mulai gerakan kaki saudara, mulai gerakan lutut kaki saudara yang sakit. Hallelujah. The blood is being healed for many of you right now. Ada kondisi darah yang sedang Tuhan sembuhkan saat ini. Leukemia, Mungkin saudara menderita leukemia, blood diseases of any kind are penyakit being healed. di dalam darah jenis apapun Tuhan sedang sembuhkan sekarang. In Jesus' name. This is what kingdom business looks like. Saudara, inilah bisnis kerajaan sesungguhnya. Jesus, you have the name above every name. Nama di atas segala nama. You have the name above every name. Nama di atas segala nama. We had a lady who came into our meeting just like this. Ada ibu yang datang dalam ibadah kami seperti ini. She was in a walker, bent over at her waist. Berjalan menggunakan tongkat penyangga, bongkok badannya. She had been that way for 12 years. 12 tahun lamanya menderita penyakit demikian. During the teaching, Pada saat pengajaran, she realized, wait a minute, I'm already healed. dia menyadari bahwa bentar, kayaknya aku udah sembuh. She believed it in her heart before she saw it in her body. Dia percaya di dalam hatinya sebelum dia melihat terjadi di tubuhnya. And because she believed it in her heart, Dan oleh karena dia percaya dalam hatinya, she really believed it in dia her heart. sungguh percaya dalam hatinya. Her body responded to the word of God and she straightened up. Tubuhnya meresponi dan kemudian dia yang tadinya bongkok saudara, kemudian For the- tubuhnya lurus kembali.
For the first time in 12 years. Tegak kembali. Selama 12 tahun terakhir dia nggak bisa tegak. Malam itu dia tegak kembali. She was so happy and so was her husband. Begitu bersuka cita demikian pula dengan suaminya. Hallelujah. This is the God we serve. Inilah Tuhan yang saudara dan saya sembah. I give glory to your name. Muliakan namamu. Oh Lord, glory to your name. Yeah, that's good. Oh Amen. That's good. You are the healed. your name is great You're the healed. and great. You're not the sick. You are the healed. Engkau orang-orang yang sudah disembuhkan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Someone's being healed in their ears right now. Ada seorang disembuhkan dari masalah di You've had telinganya. sinus issues and ear problems, Mungkin saudara memiliki masalah dengan sinus saudara atau masalah telinga saudara. and your ear is being healed Dan telinga saudara disembuhkan. in Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Makasih. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We often categorize diseases from the toughest or the hardest to the least. Biasanya kita kategorisasi penyakit itu dari yang paling sukar, paling berat sampai paling ringan gitu ya. But Jesus does not do that. Tapi Yesus gak pernah kasih kategori penyakit saudara. Every sickness, every disease has already been taken care of. Semua sakit dan penyakit sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Just like your sin has been forgiven. Sebagaimana dosamu sudah diampuni, Jesus does not have to come back and die on the cross again. Yesus tidak perlu datang kemudian naik ke atas salib itu, mati di atas salib itu sekali lagi. What he did once for all. Apa yang dia lakukan sekali untuk selama-lamanya. And the same Amen. cross Dan salib yang sama that forgave your sins yang mengampuni dosa saudara, has healed your body, salib yang sama pun turut menyembuhkan tubuh has saudara, brought healing to your life. membawa kesembuhan dalam hidupmu. Hallelujah. Haleluya. Every sickness, every Setiap sakit disease penyakit, setiap sakit dan penyakit under the name of Jesus. berada di bawah nama Yesus. Thank you, Lord God. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. This is my grandson, Zion Judah, Ini adalah cucu saya, Zion Judah. and we were in a meeting with Todd White,
Dan kami ada di ibadah bersama dengan Todd White, kalau saudara kenal nama itu. And through the gifts of the Spirit, Todd called out people with metal in their bodies. Dan kemudian oleh karunia marifat, maka Todd mulai menyebutkan perkara-perkara seperti orang-orang punya logam atau metal di tubuhnya. Sometimes people will have metal put into their spine. Kadang-kadang saudara mungkin sudah ditanamin pen gitu ya yang berupa metal di tulang belakang. Well, there was a particular lady that was standing right behind us who had metal in her head. Dan kemudian ada satu orang ibu yang duduk persis di belakang kami, itu di kepalanya itu ada metalnya. She had a metal plate on the side of her head. Ada piringan logam di sisi kepalanya. And Zion had just gotten born again about several months earlier. Dan Zion baru lahir baru berapa bulan sebelumnya. And so he wanted to pray for this lady. Dia pengen berdoa buat ibu ini. He wanted to minister healing to her. Dia mau melayani ibu ini dengan kesembuhan. So he laid her hands on her head. Jadi Zion tumpang tangan atas kepala ibu ini. And he commanded healing. Dan dia perintahkan kesembuhan. Very simple. Sederhana banget. Very easy. Sangat mudah. A 5-year-old can do this. Anak umur 5 tahun aja bisa. And the lady began to scream and shout very loudly. Dan ibu yang dia doakan, saudara, mulai bersorak-sorai dengan sangat keras. And she started tapping her head like this. Dia mulai ketok-ketok palanya kayak gini. Because whenever she would do this before, she would hear an echo. Karena kapanpun sebelum itu, saudara, kalau dia tepok palanya, dia akan dengar kayak suara menggema, menggaung. And she said, it's gone, there's no more echo. Dan dia bilang, wah gaungnya udah gak ada, saya gak menggema lagi kepala saya. The plate is gone from my head. Metalnya udah gak ada di kepala saya. And it was pretty fun, wasn't it? So Zion said to his grandma, come on grandma, let's go lay hands on everybody. Lalu Zion panggil omanya dan kemudian, ayo oma kita doain semua orang. And that's what happens when you believe. Dan itu yang terjadi ketika saudara percaya. The Bible says these signs will follow those who believe. Alkitab katakan tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya. Even young children can learn how to do this. Bahkan anak-anak kecil bisa melakukan hal ini. Amen. Amin. Let's give God a praise. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Maybe you've never laid hands on anyone before. Mungkin saudara belum pernah numpang tangan atas seseorang. I want to encourage you, don't let what you don't know stop you from what you do know. Jangan sampai perkara-perkara yang saudara tidak ketahui itu menghentikan saudara untuk melakukan perkara yang kau ketahui. You can start right now today. Saudara bisa mulai sekarang hari ini. Where you are, Di mana saudara ada, with what you know. dengan apa yang saudara sudah ketahui. Because if you are a believer, Karena kalau saudara orang percaya, you have that same power of God living on the inside of you. saudara punya kuasa yang sama dari Tuhan yang tinggal di dalam saudara. So you could wait until next year, Jadi saudara tidak sabar menunggu sampai tahun depan or you could wait until next month. atau sampai bulan depan. But why not now? Tapi kenapa nggak sekarang? And why not you? Dan kenapa bukan saudara? Harusnya saudara kan? Let's do what believers do. Jadi lakukan apa yang seharusnya dilakukan orang-orang percaya. What do they do? Apa yang mereka lakukan? They do the same works that Jesus did. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Lord Terima God. kasih Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I sing praises to To your name. Come on, all over this place. Let's stand up one more time. Mari Can sekali we? lagi bangkit berdiri sama-sama dan katakan praises to your name. Oh Lord, For your name is great. for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Come on. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great And greatly to
greatly to be praised. Greatly to be Hanya praised. dipuji, for your name is great. And greatly to be praised. Come on, let's give God. Sorak-sorai bagi Yesus. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Thank you, Lord God. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Again, we wanted to say on behalf of Andrew Womack Ministries Sekali lagi atas nama Andrew Womack Ministries, and Charis Bible College tentu saja Charis Bible College, and Daniel Amsted's Collective, dan juga Daniel Amsted's Collective, we are so grateful for our time together today. kami sungguh berterima kasih, bersyukur untuk waktu-waktu yang kita sudah bersama-sama hari ini. How many of you believe the best is yet to come? Berapa yang sudah percaya yang terbaik masih ada di hadapan kita, saudara? Amen. Amin. We love you. God Terima bless kasih, you. saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.